oui, c'est vrai que cette association, tout d'abord, elle a pour objet de mettre en valeur toutes nos activités professionnelles. Pour ceux qui ont des activités comme la boucherie, import-export, restauration, commerçants ambulants. C'est une façon de créer des événements, et de pouvoir valoriser nos activités justement par rapport à des événements et de promouvoir notre Maroc, notre culture à travers justement nos activités. Et effectivement, c'est ouvert à tous. On ne fait aucune distinction. Enfin, voilà, le but, tout le monde peut rentrer en fait. Le seul truc qu'on a en commun, c'est le Maroc, l'ouverture d'esprit. Il faut que ce soit culturel, associatif. Voilà quoi. À la limite, voilà, c'est ouvert à tous. Vraiment, c'est ouvert à tous. Et moi, je dis que c'est super important déjà l'éducation. C'est à nous, en tant que parents, et d'être responsables de l'éducation de nos enfants et de leur inclure les vraies valeurs. Et la valeur nous, du Maroc, ça fait partie vraiment de notre culture. Hein. Et nous, on est arrivés à une période, enfin je parle pour ma génération, où nos parents, ils ont essayé. Ils ont essayé comme ils ont pu, mais ils ont essayé et au final, moi je suis née à Liban. Ouais. Et mes parents sont rentrés pour des raisons économiques. Et ils ont essayé comme ils ont pu, malgré qu'il y avait déjà ce problème de langue. Et donc c'est important, nous, enfin pour ma génération, je pense, je parle pour mon expérience personnelle, mon expérience va pouvoir améliorer l'éducation de mes enfants en essayant justement de pouvoir leur transmettre. Mais si c'est important les valeurs. Et l'attachement au Maroc, c'est très important. Cette année, vous êtes rentré au Maroc? Oui, et on rentre tous les ans. Même si on est fatigué en fin d'année de travail, quoi, enfin professionnel, mais on y va. Quoi qu'il arrive, on ira tous les étés au Maroc. Et vous êtes toujours à Meknes quand vous on bouge beaucoup, hein, mais c'est vrai que Meknes, on est bien. Vous préférez Meknes? Oui, on est bien. On est très bien, mes enfants aussi, et on a nos repères là-bas, et on se sent chez nous. Hein. Tous les ans, quand on va là-bas, on a nos petits commerces, voilà, on est chez nous. Oui. Bah, je pense qu'il faut être là quand il n'y a plus personne. Et nous, ça nous est jamais. Enfin, pour moi personnellement, ça m'est pas arrivé de rester. Mais vous recevez les échos des autres. Voilà, on reçoit les échos des autres qui nous disent oui, c'est triste, c'est calme. On sent qu'il manque cette petite chaleur humaine. Quand nous avons visité votre entreprise, on a trouvé des clients qui se plaignent. Vous avez beaucoup fermé le magasin. Ouais, c'est vrai. On se fait engueuler quand on part en vacances. Mais c'est magnifique, c'est beau, ça prouve que voilà, on a notre place. Et justement, Inch'Allah, on est sur un projet qui va justement pouvoir faire découvrir déjà à travers on va tout mélanger en fait. Que ce soit nos professions, que ce soit notre culture, ça va être associatif. Ce sera un magnifique projet. الحقيقة الشعور ديالي مدينة ديبورن هو كشعور في الحقيقة كأنني راه في البلاد ديالي. علاش؟ من ناحية لأن الحمد لله حنا مغاربة ولينا كثار بزاف في أوروبا، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن الإنسان ولا راضي مع الوضعية اللي فيها. حنا في الصراحه ما بقيناش نحسبوا راسنا اجنبيين. علاش؟ لان ولاو عندنا الحمد لله دي كوليغ فرنسيين ولاو بحال خوتنا، ولات واحد العلاقه حميمه ان فرنسي تيجي عندك للدار ديالك تيحسب الدار ديالك بحال ديالو، تياكل معاك الطاجين الكسكسو. الحمد لله في الحقيقه ولات عندنا في فرنسا بحال البلد ديالي. والحمد لله العلاقات اللي بلات بيناتنا علاقات اولا قبل كل شيء هي علاقات صداقه. علاقات صداقه، علاقات صدق وامان الحمد لله بين الاخوان ديالنا المغاربه في فرنسا.
كنجمعوا. انا عندي وليت في الكوميرس ديالي فاش كنكون خدام تنقول الزوجه ديالي وكنحسب راسي دابا انا بحال المغرب الحمد لله. كيجيو عندي المغاربه بزاف، كيجيو عندي المغاربه بزاف الحمد لله. كما تنقولوا كتفرقوا اللغه. فوالا ولاو عندنا فرنسيين دابا، فرنسي تيجي تيقول لك رشيد عطيني الكفته. هذا شرف كبير بالنسبه ليا، لان في بلد اوروبي واجنبي تيجي وتيهضر معايا باللغه ديالي، هذا في الحقيقه تيشرفني وتيشرف المغاربه كاملين. وبالنسبه للاعياد بحال شهر رمضان الحمد لله بحال في البلاد تنخدموا النهار كامل. فاش كندخلوا كنلقاو الزوجات ديالنا الحمد لله دايرين الحريره المنوي كما قال واحد الاخ البارح في الروبورتاج اللي درتو معنا في المجزره ديالي، القزبور المعدنوس المنوي كلشي موجود، الشباكيه الى فاموز الحريره، والى فاموز الحريره ديالنا اللي مشهوره عالميا الحمد لله. والحريره كتجلس ديما الحريره كيبقى عندها واحد الوزن ثقيل زعما بالنسبه لينا حنايا، لان انا فاش نهضر مع الناس ديالنا المغاربه تنقول لهم انا الحريره واش كتشربوها ديما ما طلعت لكمش في راسكم؟ تيقول لك كيفاش راسي بغيتي تطلع لك في راسك الحريره، طلع لك في راسك الحريره. الحريره ما كانش زلافه الحريره في الطفله راه بحال اللي ما كاين والو، ما كنفطرش. لا شارفوط. انا الولاد ديالي والزوجه ديالي النبلوله الصراحه ما كانوش يعرفوا شنو هي الحريره. فاش ذاقوها الحمد لله مع الشباكيه مع داكشي رائع الحمد لله. وبالنسبه لعيد الاضحى حنا كان عيد الاضحى في مدينه سورتوليبور اللي كنعيش فيها الحمد لله بحال في البلاد، أن كنا فرحانين وكنا كنسولو واش شريتي العيد وانت واش شريتي العيد انت بشحال شريتي. بصراحه كنتمنى من الله شي عام وتجيو تجلسوا معنا هنا وتعرفوا بالله في الحقيقه حنا راه بحال رحنا في البلاد. الناس كيمشيو يشريو الحولي تيجيو، كاين اللي ما مسكين الظروف ما تساعدوش يذبح في دارو تيجي عندنا تيدي الحولي بذبوح كأغلبية الإخوان في المغاربة هما مالوغوزمون الوقت ما كاينش ولا ما عندوش فين يذبح مسكين ولا هادي، كيجيو كيكوموندو عندنا هاد الحواله. كاين فرنسيين الحمد لله مجوجين مع مغربيات، كان اخ بحال الطفيل ديالنا الحمد لله مجوج مع عربيه بحال الاخ محمد ومنيا. الصباح جا البارح جيت تقدا عندي قال لي رشيد غنمشي نقلب على الحولي، خلي لا مارشانديز ديالي هنا نمشي نقلب على الحولي. هذا الحمد لله تيشرفنا لان التقاليد ديالنا والعادات ديالنا فوالا تمسك بالتقاليد الاسلاميه. بالنسبه للسيكتور هنايا فعلا كما قلتي كاين خصوصا غير الداليه كاين تقريبا 150,000 هكتار ديال الداليه. كاينين انواع اللي فيها، كاينين جوج ولا ثلاثه اللي هما واخدين واحد البلاصه مشرفه هي الاولى. وبالنسبه للماشينيزم جا والماشينيزم في واحد الاول في الديماراج ديالو اللي فاش كنبداو به كلشي كان كيتعاطلو، وفي التالي عاود بقاو كيرجعوا فكروا مع راسهم بانه ملي يكون عاود في ليتيكات ديالو عامل بانه هو فوندونجي على مان ماشي هي فوندونجي على ماشين، كتكون عنده قيمه تجاريه عاليه، عنده قيمه بالنسبه من جنيب اليد وجنيب مختور من نقي وبزاف ديال الشروط اللي تابعه جنيب الماكينه الماشينيزم. وهذا كيبان في لا تراسابيليتي دو برودوي منين يجي وشنو منين داز وكيفاش وصلنا لذاك المنتوج هذاك. وبالنسبه للماشين عاود لافونتاج ديالو وهو كطيح بواحد الثمن مناسب على اليد العامله، ثمن رخيصه شويه على حسب اليد العامله. وباقيين كتوظفوا اليد العامله المغربيه موجوده هنا؟ موجوده اليد العامله المغربيه موجوده بيان سور. حتى هي من الوالدين ديالنا اللي جاو لنا في الاول ما كانوش عارفين مهنه اخرى الا الفلاحه، جاو لنا لهذا السيكتور هذا خصوصا بالنسبه للفلاحه اللي كاينه في هذا السيكتور. نعم. وبالنسبه لنا حنايا واحد العدد مننا اللي تبعوا المهنه ديال الوالد ديالهم الله يرحمهم ولا المهنه اختارها راسو باش يدخل لهذه المهنه هذه. نعم. عاديه، مهنه عاديه بحال مهنه اخرى. Si vous voulez, c'est un peu le fait d'avoir grandi ici, d'avoir été à l'école ici, et j'ai eu des amis français avec lesquels j'ai fait les 400 cours qui m'accompagnent. Il se trouve qu'un de mes amis est devenu gendarme. Et au moment où il m'a demandé de lui donner un coup de main, parce que il rencontrait des Marocains qui ne maîtrisaient pas la langue française, donc ils avaient absolument besoin de quelqu'un pour les aider à traduire. Moi je me suis proposé pratiquement volontairement
pour leur donner un coup de main aux uns et aux autres, bien sûr. Pour voir si ce Marocain il est vraiment... Et pour assister aussi les Marocains qui est peut-être un peu en défaut ou pas en défaut. On va le découvrir en parlant avec lui, en échangeant avec lui, en essayant de le comprendre, comment il est arrivé là, qu'est-ce qu'il fait là et pourquoi il est là. Comme cet après-midi, je vous ai dit que je suis arrivé en retard, le monsieur il tapait sur sa femme. D'après les écrits qu'il y avait, mais quand on lui a posé la question, il se trouve que c'est sa femme justement qui était en train de monter un plan derrière son dos. Donc là, on essaie de savoir qui est la victime et qui est le fautif. Et c'est dans ce sens-là que je leur donne un coup de main, mais bon, dans toute la région Aquitaine pratiquement, pas que sur Libourne. Je suis appelé par toutes les gendarmeries et le tribunal de grande instance de Libourne. Sponge, il faut une cuisson, une température réglée, quoi. Il faut pas se tromper. Stable. Voilà, stable. Ouais. Et, si la personne elle maîtrise ça, elle peut, je pense, faire un bon sac. D'accord. Moi je suis habitué au gaz pour l'instant. Voilà. Parce que aussi, vous faites la pâte manuellement ou bien... Manuellement, traditionnellement, comme moi. Voilà. Donc dans un grand seau alimentaire, en fait, pétri à la main. Voilà, ben c'est bien. C'est pareil. Je sens la pâte avec mes mains, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est dure, est-ce qu'elle est molle. Eh bien, vous aimez ce métier, monsieur Poutari? J'aime ce métier. Il me permet de faire vivre la famille. Faire vivre ma famille déjà et d'évoluer, puisque de jour en jour, je rajoute un nouveau produit, je pense. Voilà. Il y a de l'ambition aussi derrière. Et il me permet de vivre ma vie. Je suis indépendant, j'ai pas de patron, je suis mon propre patron. Donc, je rends pas des comptes aux gens de ma tenue, pourquoi j'ai une barbe, pourquoi j'ai pas une barbe, ou des choses comme ça. Oui, c'est vrai. Je vis ma religion comme je l'entends, avec un métier qui... Vous êtes, alhamdoulilah, satisfait. Qui me satisfait, ouais. Je rencontre du monde, beaucoup de Marocains, les musulmans en général ils viennent, et les Français viennent découvrir aussi ces plats-là. كنت أنا اللي عندي من الصغر ديالي مع الوالدة وداك الشيء ديما في الكوزينة دونك ديكو يعني كنت من البكري هادشي اللي سهل باش باش تختار هاد المهنة ديال لاغاسترونومي. دونك هنا فاش فتحتي المشروع ديالك واش دابا حاليا هاد المطعم كيجيو له عين المغاربه ولا كتستقبل حتى الفرنسيين حتى جنسيات اخرى باش كيجيو يشوفوا لا كوزين ماروكان؟ اللي هو مفتوح لاي جنسيه اي نعم ما كاينش تفريق. فعلا عندنا كليونتيل فرونسيز والمغاربه ديالنا حتى هما تيجيو يعني ما كاينش الحمد لله. دونك شنو يعني المنيو اللي كتقدموا واش 100% ماروكان ولا كتدخلوا هي لا كارت ماروكان 100% ماروكان يعني كاع الشهوات المغربيه مسطيله كسكس طاجين سفا زعلوك كاع الماكله المغربيه تنديروها ومن بعد تنحاولوا ننوعوا شويه المغاربه ديالنا ياكلوا كل نهار طاجين يعني تنديروا لهم حاجه اخرى فوالا دونك اونصادابت الحمد لله. دونك يعني كتلقى بانه المغاربه اللي هنا تيتمسكوا بلا كوزين ديالهم يعني واخا كيبغيو دائما ولا كيمشيو للبلا فرونسي. بصراحه تيتمسكوا بالمغرب ديالهم. نعم بالاكله والشهوات المغربيه. الطاجين كما قلت لك. بالنسبه لرمضان واش ما كديروش فطور تما في القهوه فطور جماعي كيفاش؟ احكي لنا شويه على هذا الجو ديال رمضان بقات شهرزاد. تنديروا جو عائلي تنديروا الفطور الحريره كما العاده كاع الشهوات البريوات البغرير الحريره تنديروا المنيو فطور تيجيو الناس اونتر امي ولا اون فامي تيجيو يفطروا بحال المغرب. نعم نحاولوا نديروا بحال تجيو دوك صلة الرحم في نعم مزيان. بصراحة بيرسونيلمون ما تنلقاش شي هانديكاب ولا عندي عادي حتى نحسب راسي بحال مغربي هنا ولا فرنسي مع ما كاينش ما عمرني ما لقيت شي فرق. Ce que je peux dire, bon, les accidents ça arrive, il y a la fatigue, il y a surtout la fatigue, parce que bon, être chauffeur international c'est pas facile, parce que bon, c'est beaucoup de routes, il y a du repos,
très vérifié, c'est par rapport au contrôle, tout ça. Mais bon, c'est pas du tout facile et bon, comme on pourrait dire, les accidents, plus ça va, moins il y en a. Pourquoi? Parce que les gens investissent dans des cars très récents, plus sécurisés. Question surtout freinage, sécurité pour les passagers, ceinture de sécurité. Après, bon, suivant les sociétés, il faut appliquer ces normes de sécurité, que les gens s'attachent à certaines choses. Et voilà, je peux